Hello mga guys. Ay, sapatos mga guys. For today's vlog, nulamig basket sa Malayag City. Lahat ng motor, nandang team service. 4 wheels. 4 wheels, 4 kabok, shock, 15 tasa, 4 feet di ay 4 feet. 4 pit na eh. Nasa mga kauban Grabe. mga guys. Kay gahay ko lang sila. Kay Makabahay sila, wala sila dito eh. kadite mo gud bigod. Nay. Ay hago. Okay, so, grabe, masur, brinig motor dari guys, may panang motor may. Ya usa ta man na plat man gud. Lahat sige deh. Dito rin may mga to guys oh. Layo pa kay guys. Dara oh, sentro sa Manlayag, nadara nahan gamay. Ay layag diya pero okay ra. Sa makadua lang. Sa magaduwa lang. Foto di video day. Ato bang sa dol. Dol, ato bang dol. Dol, ato bang dol. Mana import mo guys. Among kabayo, among lang ibilin kay madog tubig. Bili na mo ta sunahan. So dire din nga pita guys, so mo ni boundary sa Bake og sa Manlayag. Wow kayo. So dire guys, mo ni Manlayag dire guys. Tungas ni mo dire. Anang basketball court dira. Ako na mo kawaban no. Varsity walk ko. Birds. Pachuy-chuy pas vlog to ko. Wow, wow, wow. Dire guys, dula naman pero mo lagi. Talo! Sorry.